Good morning, kakabsat. Final short message. Fathers, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Happy Father's Day, kadagiti amin nga amma nga adaptoy. Can you give me a list of all the fathers nga adaptoy? Pastor Junel. Let's pray. Father, we commit to you our service this morning, and let the preaching and teaching of your word be for thy glory. We ask for forgiveness and your cleansing, that the Holy Spirit may have free course in our hearts and our minds, and please strengthen us through thy words. In Christ's most precious name. Amen. Tayo po, kanta tayo, kakabsat. Ikantaan tayo at Calvary. Jay Calvario. Brother Jonathan, may kaman, nagpakanta ka. At Ilocano na nata. Ata? Sige, word. Jonathan. Daldadakkan mo. Okay. Ilocano, pakadda, nagiti, tagangato. Ang taga-baba. Ang atong pa. Ay, ito na. Mabasa yun. Mabasa. Di tiempo pinagkatael ko, diyan wala ibigyan di ako. Oray pa'y natay kapukan niya, jay Kalbaryo. Di marang-awan pa'yena, kening bakawan-awan, amen. Kalawag na sarap na asik, jay Kalbaryo. Nabingin ko kinadakes ko, nagputi na kinapalalo, kekitan na inang nasarap, jay Kalbaryo. Di para urawan bayan ka, kedi kapawad-awad, wag na karan-wag na sarap na asigay Kalbaryo. O nagkakalit ni ayan na, o di para kong naging mayan, o sa ipakita ng jay Kalbaryo. Di para awan bayan na, di ipakawan-awan, wag na kararwag na sarap ng asin, jay Kalbaryo. Dahil isusitado kong ita, usugyan ko kento'y kararwa, katama kong ikayaw na, jay Kalbaryo. Di para bukawan bayan, di pakawan-awan, wag na kararwag na sarap ng asin, jay Kalbaryo. Imbag lakitin, taday ti Diyos nga nagbayad ti basbason, ngantay kaya nga baydan. No awan dayta, awanin. Antay amon, no kasano tayo ngagbiyak. Agor uray ti impyerno, kada tayo. Okay, Ephesians 6, verse number 4. Ephesians 6:4. Kandakto tinistaan dagiti fathers and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of
the Lord. Ket na kayo nga ama, di kay ruruden dagiti anak yo, no di ket idalan yo ida, iti alagaden, ken pambagbaga ti Apo. Ti alagaden kakabsat, pan nakadisiplina, ken pambagbaga iti Apo. Disiplina. Happy Father's Day kadagiti tata. Good morning kakabsat. Pabalin tayo nagtugaw. Okay. Ama, bring them up. Padakkelin nyo ida. Okay. And ye fathers, hanyo kanong aruruden ti anak yo. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yati trabaho ti may nga ama. Okay. Goray. Awan pa dito. Sir, computer. Pakiclick man, di lesson. Okay. Okay, provoke not your children to wrath. Ti sao nga provoke, iti Greek word na ket parokriso, is a compound word, two words in one. Para means acidic, kinorgiso means to enrage, ruruden. So iti sao nga parogiso, it means ikabil mo iti rurod kay anak mo alongside anger. No dahil iti punto, ikabil mo ijay. Hamo kano aramiden diyan. Kasano tayo nga ruruden dagiti anak tayo. Kasano hantay dapat ida nga provoke our children hantay nga ited isuda iti rurod. Pungtot. First. This is very practical in its approach. How do we provoke our children to wrath? First, bastos na panagsasaw. 1 Samuel 20:30. And Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said unto him, Thou son of the perverse, rebellious woman, sika anak ti may sa adak, iskin na sukir na babae. Amoy bagbagaday ta, di anak mo. Anak na ka ti may sa nga pangit kin balang kantis, kung kunam. Ninanang mo, kung kunam. Haan mo nga ibabain iti nanang na babaen iti panangusar mo nga tatanti ka sasaw ka, yung bastos nga panagsasaw. May kadwa, marurot yubing kita. 2, unreasonable, haan nga kusto nga panangibilbilin. Kunaki din ni Saul, nagbalay kita yung awan mangan, kunanaki din. Nangan ni Jonathan, hanaan mo jay bilin, ipapatay na ki din jay anak na. And Saul answered, God do so and more also. For thou shalt surely die, Jonathan. Matay ka, asigurado, Jonathan. Kuna na. Kaya di nagpakanta. Unreasonable command. Baong kawal, umaramid natin, baot-baot ko taunang takitan. Marurot yubing, di ba? Hamula nga ibabain ita, rururot. Third, abay, pastor, ano message ni Mothers sa sangit tayo? Ngam notatang naungod. Iso man din nakasurat do Bible kami. Nya, no matay tinanan kag ladingit tibu nga pamilya. Ngam notatang ti matay makamove-on ka nya. Aguray kayo nang ato iti tatan. Anyo nga lalaengen, tada kami nga rod iti backbone iti pamilya. No, awan mo ti ama, ti malay bagam, how can I live without you? Da kami nga rod iti authority, so dapat ti ama natipker. And then,
kasanom nga provokaran ti anak mo, iti pungtot. Kanayon kin panangibabain iti publiko. Madamata nga mangmangan, ginayang ni Saul ni Jonathan, tapno patayon na. Gayangan ti anak mo. Nangalati ginayang na, nalaing mo ni Jonathan, limisi mo. Nga no, ngay hanga nalaing, di na'y gayangan, barbecue na. At dapay amin ijay, nga generals na. Maikapat, nakaro nga panang maltrato, severe and naranggas nga panagdandano. 1 Jonathan 20:34. So Jonathan arose from the table in fierce anger, and did eat no meat the second day, for he was grieved for David, because his father had done him shame. Hinanting na. Kaya napatayon ni David uray ni Jonathan, ang best friend ni David kin Jonathan. Kasanom nga rangranga diti anak mo. Bastos nga panagsasao, han nga kusto nga panagbilbilin, ibabain mo isuna iti publiko, saksaktam ti sao, kin iti ima. Kin dayto iti kaalasan. Number 5, awan ti panang disiplina. Nagsaw ti anak mo ti dakes. Nam, kunana jabi, ulitan man anak. Nam, naglaing. Ulitan, kunana kiti. Imbis ang manaltaak ti baot ko ma, naglaing, kunana. Idi 1984, palagip ko pa diyan. 1984. Ay hana, 83, agaya. At datay J. Balsita Building, Brother Boyd, 83. Datay ni Chad. Buy-buyaag ni Scarface, ni Al Pacino, ni Scarface. Puro dakas sa una, F-word amin. J. kunangag, JF nga word. Madama nga tutungtong. Dagiti panglakay ni JD. Nagsauak. F. Kuna day di tatang mi. Magaling. Kuna na. Na-realize ko, may gentag sauda ka siya. Iti kwan, pakawalan lang kadagiti agbuy-buya, I have to say it panarugit. At dapat tinatulad ko nga sa OT 1986, di kaya, malagim ko. The word like burn, motherfuck. Nana. Burn, mother. Nana. In saok, awan tinang disiplina kanya. Kakabsat, no saan mo nga disiplinaan ti anak mo, ibabain na ka, kin iturong mo isuna di impyerno. At ay pagsasaw ti naganak, hang ko babautan ti anak ko, amin niya ti karpangam nga teacher nga mangbaot. So nga dakes ti ugali na ta anak mo, tahaam mo babautan. Ti teacher mi di, tinagan na mukpay, monis pay, nagkatunuto. Lapat ang mga kamay. Ano nadalabasit nga narugit niya kukumalalta. Aligo. Nagrugit sa munti kasi tangin mo. Wala na, tirurod ko. So nga pa nag-agiskwela na dalos, ti koko. Tatamot din, binaot na ka na dyan teacher mo, kipulong ka, apamuti dyan na ka. Apay niya karbangam nga boton ti anak ka. Kuna naman din. Diyak to pa'y babautan. So nga dakes na anak mo. Bautan nyo. Hangatanog, ti bagati inti isuro ti Biblia, baot. The absence of godly discipline. Why should we not provoke them to wrath? Apay tantay dapat nga provokaran isoda. Gamin. Apay tahantay dapat ikabin isoda dita. Tapno handa agbalin. Nga dakes nga ubing. Pakibasa man please 1 Samuel 3:13. Sa kay malangan pa. 1 Samuel 3:13 marin. For I have told you that I am in his house forever,
for the iniquity which he wrote, because his sons made themselves blind, and he restrained them. Haan nga binaot ni King ni ni Eli, ti anak na, nagpalinda nga dakes nga ubing. Kakabsa titibaot, disiplina, pangsinpa. Hang kagami nagbaot jay ulo pati mo dito'y nakaguyod mo. Sa nanay ko, kuna na, nagadot dito'y patikid dalam. Nagado mati pag-ubad, takitam, no, binaot mo dyan ubad, at nanay ko, no, kuna na, at least ubad. Mamati ak nga ni Jericho na babaot idi. Ta, na siya at nga ubing. Nakabaw-bawi ako. No, hanyo bautin ida, agpalinda dakes nga ubing. Tatatan, haandan to ikaskaso ti suro. Katawaan da ka. Genesis 19:14. Agsasaon ni Lot, intayon anak, matay tayon. Puran niya po Diyos ti lugar. Amitin bagada. Jojo ka manantakan. Kunada. Matay ka, nagjojok ka, nagkitatanda. Nakapatpatsin. Then third, no imunag ti pungtot, o munagmat itisuro ni Satanas, agbasol da. Ephesians 4:26. Ada di ubing, di baknotan ini, kunana, tunggal agapat ang agasawa, napartit di lalaki, kasta na di ulo ti babat, magawad na lugan na, kas na crispy di danog na, manaltaat, nabartet nga di tata, at naputo nga mantika, kunana, nakasyay na, naluto data sa kana, gistay na to, gistay na amputate, yan lang kikit na, yan may isa dakkel, nyawag na diyan. Basta di dyan, yan dakkel nga to, yung isa ka. Kat mamartet, diabetic pa, hanga maagasan. Nagapadagasawa ng pitot ti bato, di lalaki, binarsa na di asawa na, nga natamaan, di nga daw. Kuna na di ubing. Tumakkelak tulaeng manong. Kuna na kanya. Ay, eskulak ini. Patayat ni tatang ko. Tumakkelak tulaeng patayat ni tatang ko. Agasan nga'y dagita nga sao ti ubing nga awan ti Kristo ti biyagda. Why should we not provoke them to wrath? Dahito'y anak ko ti kanang ko ibagat ipagsaritaan, ipagungtak kanya na nagbasa ka Bible mo, nagkararag ka, nangasyak ti Savior mo. Hangka may salakan. Sumrek iti kabusor. But bring them up in the nurture. The meaning ti nurture, disciplinary correction. Surwang jay anak mo. Baot iti apo. Ibagam kanya na iti ayat. Iti suro iti sao ti apo. Admonition, i-exhort mo. Warningan. Mild rebuke. By calling their full attention. Balasan ko nga dito. Uy, kunak kanya na. Basa ka Bible mo. Sige, tulad ka Diyos ko, lagbasa kan. Ang mga tabod ka dyan, tiyo nagtiskula, naglaing ka, tabod ka ti sao ti apo. Kunak. Basa ka. Kapila tabod na mo, Pastor. May laan nga lang, nalaing ka ti sao ti apo. 1 + 1, 3. Kung kunak. Bali, nagbasa ka Bible mo. Kayang ti agkwati complex. Nga kwa, di ka magbasa Bible mo, nyamom nga itibiyat. Exhort them, warn them, by calling their full attention. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Saplitan na iti anak, nga ay ayaten, kinawaten na. Nurture and admonish. Hamo nga ito disuday iti pungtot, nutikat disiplinaan surwam, ti sao, ti apo apay, daytoy ti lesson na, ti maysa nga ama, ada iti influensya na ti pamati ti anak. Kasla ni tatang ni Moses, ti tatang na ni Amram,
Sino tinagan ni Mrs. na? Maksay. Siya ning. Nga siya ning. Joshebet. Siya ning. Asawa ni Amram ni Joshebet. Sino kinang padakkel kini Moses? Wen timbakkel ni Moses di Egypt. Ngam tinang padakkel na my father's God. So nga ni Moses oreno ta jay Egypt, suro ni tatang na titiningel na. My strength, song, my salvation, He is my God. I will exalt Him. I will prepare Him an habitation. Nga ti strength, rason ti pamati na. Anya ti kanta, iso ti ragsak ni Moses. Nya ti meaning ti salvation, iso mangisalakad na. Nya ti meaning iti my God, nangato ni Apo Diyos kini Moses. Sino ti daydayawan na ni Apo Diyos? Isaganaak iso na ti pagyanan at ministry na. Sino nang bukal amin? Tatang ni Moses. So nga, nya kayat siya, di anak yo, tumpuak ayan ti building, tahan na ka makita nga agbasa Bible mo, kinagkararag, winoy pagana, tuladang kanto tata. No kasanom nga inayat ti Apo isunto, ti aramila. Pamati ti ubing, at the influensya ti ama. May kadwa, ti pananaw da iti biyag. Di Timothy, anak ni Apostle Paul, ti pamati. Turing na nga anak. Yung anak na talaga ti pamati na ta. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, and not the things of which are Jesus Christ. But you know the proof of Him, that as a son with the Father, He had served with me in the gospel. Kita nyo ti ugali na, like, tuladan na, ti taray, ti panagpampanunod mo. Kakabsa, tangan negosyo lang, ti isurot yan mo. Sa utian. Kapay, no, tinulad na ka. At ti pelikula, ti title na click. No, na kahit siya mapasamak, at the remote control lang, ngay forward na chibiyag na. Ginggana ti matay jay ama. Tunggalan na, agapan ni Miss Agapan na, forward na. Ay, salamat na takasa. Di kwan ngay ti matayan jay tatat. Tibilin na kamatin na dyan na. Amoy tibilin na anak. Ayatem ti pamilya. Tano umayton ti pan nakapukaw ti amin, ti agkakadwa. Da kayo. They will imitate ti panagpampanunot mo. Biruken damot, jay sapsapulam. Gamin, ti pananaw da tibiyag at ti influensya ti ama. Nga influensya ti na mo. Pamati, pananaw, paninindigan, pagtatadaran, convictions. Kita nyo di kititatang di panawin ni Joshua. Basahan man, Joshua 24:31. And Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that overlead Joshua, and reached them all words of the Lord, that He had done for Israel. Di si bibiyag ni Joshua, amin nga amma, simurot kanya na. That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. Nyati ama, no, dati conviction na. Haan tayo nga agabsent, ti panagtitipon ti church. Agbasa tayo, mangkad tayo, ayatan tayo ti Apo. Nga resulta na, mangnamnama ti pamilyang kini Apo Diyos. They will set their hope in God. And then may kapat, kin maudi. Iti ama at the influensya na, ti agna eternity, ti pamilya. The effect in eternity. Kita nyo dyan naman dyan impyerno. Nga na ba na? Iso pamati ni tatang na. Basahan mo dyan. Luke 16:27.
Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Then he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they would be dead. Ang ama ni Abraham, ang anay salakan na ito, imabaon na ayang tipalay ni tatang na ni Lazarus. Gamin, no apay nga adda isuna jay impyerno, iso titatang na. So nga idawat iyo nga iti parents maisalakan kuma. Dahito yung ti maudi, panagdayaw worship. Ti ama at effect na ti pambaki, pananaw, paninindigan, at kanayon, ken iti panagdayaw ti pamilya, the house of Obed-Edom. 1 Chronicles 26, 4-6, Pastor Junet. Pakibasa man, di yan ito isang wala na. Moreover, the sons of Obed-Edom, who God bless you, they were mighty men of God. Also, the sons of Obed-Edom, they and their sons and their brethren, able men for the service, were peaceful and people of the king. Kakabsat, kitain nyo ti balay ni Obed-Edom, hanga Obed-Edom, at Obed-Edom. Daytoy di jay ama, nga nangaywan ti Ark of the Covenant. Basahan tayo kagigitan, 5 daytoy. All together, begin. At the parabor kin strength jay balay ni Obed-Edom. Apay na yung pa. Ni gamin usa, kastoy. Imay dayta. Kabil ka tibaka. Dinaalog. Inig ka na ni usa. Natay ni usa. Nagputeng ni King David. Saan nga ito yan? In-drop da jay balay ni Obed-Edom the Ark of the Covenant. Tinaramid ni Obed-Edom, inikan na ti balay. Kinaluban na, kinita ni Amo Diyos ni Obed-Edom, pindisyonak ti pamilya. At the parabor kinpigsa, iti balay ni Obed-Edom. For God bless him, tingnan nyo. Adam Clark's commentary, that is Obed-Edom, because of the ark of the Lord which was in his house. And to him was given the honor that he should see his children and grandchildren, even 82 masters of the Levites. 80, 20, 40, 60, 80. 82 anak da na apo, awan binaybayan ni Apo Diyos. Kabin adda ama, nga adda ayat na kin Apo Diyos. Nagsya at gagayat kin Apo Diyos, ti may sa nga ama na niya. Jameson Fawcett Brown commentary. The occasion of the blessing was his faithful custody of the ark. His descendants were men of fortitude of mind and strength of body, which according to some theologians were accounted for by the Jews as the effect of miraculous births. Anak kinapo ni Obed-Edom kitaon da, nagsasalunat, naglalaing, nga tattao. Awan uray may sa atabag kinagkukudel polos. Kumpara kadagiti nakagidan na, Obed-Edom's family was unmatched in the blessings they received. The grace he received from the Lord extended even to his children's children. Number 2, basahan tayo man please. Begin. Aday titakkel a balaygi, fit, pangasaka, balaygi, in the house of Obed-Edom. And the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. And iti maudi, there was family peace and success in the house of Obed-Edom. Kapya, kin balaygi, pakibasa man, Marie. Obed-Edom had a proper understanding who God is and how he is to be. Ni Obed-Edom at gusto nga pananaw na, kin panakaawat ng sino iti Diyos, kin kasano nga asiggan ti Apo. You can only worship someone you love, and you can only love someone you know. Kakaasi kayo, no, di ama ko na lang.
Sa langit, wala ang beer. That's why we drink it here. Shut tayo, anak. Kunana. Wow. Pagyamanan no adda amam nga naisalakan. Amen. Ang kayo unay maka-amen, so nga isagitan nyo, makikita di picture nga ang kanayon ni Lakay Maksay. Kamadanaga, nag-oro-oro dyan lagi itatang mo. Hanaka nga ichichil, go. Nakamalagit. Tanda dyan ni Kristo. Ngam tinagpintas, in yawit ti apo dito, itapno mamamuna ni Kristo. So nga ti ama, ti pamati, at da iti effect na. Kaslaki ni Amram nga tatang ni Moses. Iso ti rason, iso ti ragsak na, iso mangisalakan na, iso nangato ti biyag na, iso daydayawan na, iso iti makagapo ti ministry na. Akas ama, iti pananaw ti biyag ti anak mo at iti effect na. Tuladan da ti panagpampanunod mo, pero ganda ti sapsapulan. Niya iti papalanda, agkalidan tumad ka di nga ta. Agpalindan tumad ka di nga ta, nga kaslaking ka, nga awan ti Diyos na. Ti convictions da, ti may sa nga ama, tuladan ti anak. Kasla di panawen ni Joshua, kaya da ti agtalit kini Apo Diyos. Ken iti agnanayon at effect na. Kasla kumadya tatang, baybayan na di pamilya na. Langay. Kung tayo nagkapilya, kunana. Diya ngay, kunana di kita at di ubing. Ang sige nga rod, kunana di tatang. Awanan, ano kas diyan? The rich man and his father's house. Kabuteng na mapan impyerno, and iti panagtayaw na. At the effect, ti maysa nga ama. There was grace and fortitude, there was glorious faith, family peace and success in the house of Obed-Edom. Kakabsat, disiplinaem ti anak mo, tapno ang dagbalingan na tadaknes nga ubing. Tapno ang katawaan ti instructions mo, tapno haan nga dadalen ni Satanas, isula. Pakanan nita, disiplinaem, trainingem, papiksaem, babaeng ti sasao ti Apo. Kas ti panang babaot ni Apo Diyos. Kingka. Kita nyo na ito. Ti worship, hindi pa ba? Mountain. Iti parabor ti ministry. Pamilya nga agserserbi. Eternity, may salakan ti pamilya. Conviction at apundasyon ti pamilya. Pananaw, iti future ti family na pintas, apay adasao ti Apo. Ti pamati na, tapan nakaawat, at the knowledge, at the ta ni Apo Diyos. Pakakitaan, amin kay Diyos. Na-present ko 27 minutes. Nabitlaan, gamin, tibilin, fathers. Bring them up. Mang disiplina kayo. Mangrugi manan nga agsundo ak ti prayer meeting. Takayat ko nga maka-prayer meeting manan ti taga San Fernando. Kastoy ti aramid. Agsundo ak ang kayat nga agpasulak ti ako. Agsundo ak ngam no handa kayat iti umay hang kupasol. Clear ka na church ngam agsundo ak. Akas jar aramidet idi. Basitan ti panawon tayo. Basitan. So nga kayo nga taga San Fernando, taga Maberta, kung nagiti estudyante, isakripisyo nga aghatid sundo kada kayo. Tawa mo ti driver tayo. Siya, kuray na bannog, aramidet para iti Apo. May sagamin tayo ito yung wagas, akas spiritual nga ama, I should bring you up in the nurture and admonition of the Lord. Ama, Happy Father's Day. Sapay ko mata, itugot tayo, ti anak tayo, ti pan nakaamok ni Kristo. Amen.
Okay, tumater tayo, kararag tayo. Amami in Diyos me, thank you iti very short message this morning. Nga mahangag subli iti saog, nga handa nagapuanan, iti panggap na. And as we celebrate the fathers today, may you give us joy, nga nagdagsin gayam iti responsibilidad ti may nga ama. Iti pamati, pananaw, paninindigan, eternity, kin panagtayaw at dagayam iti impluensya ti may nga ama. Alaman ako, kadag iti sanpay na isalakan, iti tatatanda, ikararagda nga may isalakan ko. Sangitan da, i-salvation ti naganak da. Pangaasin ako, pangaasin. Kasya nakampadita, nagrigat ti may nga ama ngagpukaw, jay impyerno gagdanay. Mga asika. No kasano nga kinasyan ni tatangi, kasya mo dagiti unsaved na tatang. Dagiti matatatang nga datoy, kararag ko nga madaan da iti conviction. Kararag ko nga may sa kami, iti panang padakkel, iti anak ni katwaendak na mangi kararag ti anak na. Baot na Lord. Magdisiplina da, itukot na ti panag-church, panagbasa, panagkararag. Dahil ko ma-picture frame nga maawat da, iso ti agbalin nga pamalagi. Madaydayaw ka a Diyos mi. In Jesus' name. And God's people say, Reggie, agtugaw tayo di kakapsat.